हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स बर्तमान टाइम आसीगला सकाल 7:30 तो मुझे बर्तमान मंदिर जाइए गाँ पाख मंदिर आसिक बर्तमान एना आसिक घरे पहुँचली। तो देख मो पिंपुड़ी के चिरी पिंपुड़ी अवस्था रखी ना गंजीर देख गोटे कौन उड़ू देख। तो फ्रेंड्स चलो तो आज कार्यक्रम को डेरी नक स्टार्ट करवा चलो। हाँ ताको पछे सफा हो हाँ तमें तुम जा किसी नहीं तो धोई दो ना नहीं नहीं किछि नहीं बोले कहू छी कि बेगे धोई देले हेरा को सुखियो हे कथा जा धोई दे जा ना 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 को काम अछि तो सरपटी ने जा पकई दे धोई दे कि सुखी दो माने ओ पछ गुटी के हम गाड़ी टा टिए काढी थांतो किछि ना हेले पानी टा टिए पकईले हेते से ऊपर ओडी कथा जा जा डेरी करनी आउट के जाऊ काई अरे आउट तमे गाधे के आसनो गाधे के आला पर धोई दवानी तमे गाधई पड़ो ए दादा तुम्हें गाधे के आसो री गाधे के आला पर धोया ता अल्प किछि जिंस अछि धुआ धुई करिया को से गुरा को धुआ हो केना काली हमरो हांडी बदला हो ना तो सेति पई धुआ धुई चलजी। तो बो इठी वर्तमान हमरो चुल्ली जन्नी बेली पार्टी करी जाइछि कुआडे काठ फाट आनी थोनो आ बुलुच या कही कह जाइछि काठ तन चुल्ली जलुनी से रागी थाबे मु नुआ करछि ना वीडियोटा तो तेणु करी टिके भलरे कहि पानी तो क्षमा करिवे आ जहाँ जमती करछि नुआ तो करछि आपण माने सेमती मते सपोर्ट करथांतु एतिकी मोर ये। तो सकाल सकाल बारीपटर दृश्य किछि एमिति मस्त नजर आउछि पूरा बारीपटर दृश्य आउ सेठी हम कदली फळिछि रे एट। तो फ्रेंड्स बर्तमान एठी हमर कदली फळिछि एदा म कदली गछ एठी थियो एठी कदली फळिछि मांकड़ खाई दौरान बोली बस्तार घोड़ा हो तो ये एपटे कौन लगे कि तो पूरा मस्त नजारा आ भाई कह जाए तार कौन देह हाथ में कुंडे हो फुल कुंडे हो से कह जाए मेडिकल आउ कौन एबे तो चुल जलला ना हां एना जलले कह हबो हैं एना जलले कह हबो सकाल तारु रागी सेले हम ऊपर कहला काहे काठान न केते काठानी त दबु कोठो काठो गुरा काणु छ ए काळू छ काठ कोठी पड़ी छ हां का जजे को वाले गाधे पाली तो हमर झुमुरी की टुंगुरी बंधा है सेठी ओहो भाई ओटा सबुदिन देह खराब होची कोन भाई जानी। तो फ्रेंड्स बर्तमान बो डाकिला बेडशीट धोयाकू तो चल जा जजे हमर एठी पुराण पड़छन्ती ओई काऊ कौवा जोर तो बोलले कौवा काटे भाई चलो कुदी दौड़ी मरा जस्ट मरा रह टॉप ठीक रे तू भागी जोटा हो तम देख रे टॉप आय एरा फेणा गुरा रे फेणा गुरा
କାଣା ସିଏ ହେଉଛି ଦେଖିଲୁ କେତେ ମଇଳା ଏଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁନୁ କେତେ ମଇଳା ପ୍ରବଳ ବାହାରୁଛି। ଭଗବାନ ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଏ ଆଉ ମୋତେ ପାଣି ଇଏ କରିକି ସର୍ଫ ପକେଇଦେବ ହୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଗୁହ ଭଳିଆ ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ କରୁଛୁ କେତେଟା କିଏ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ କାହିଁ କୁହ ଭଳିଆ କରିବି ନା ଗୁହ କରୁନୁ ଭଲ କରୁ ସେଟା ବାହାର କରି ସେ ପାଣିକି ଢାଳିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେବା। ତ ଆମର ଏବେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଧୁଆ ସରିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଶୋଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଧୋଇବି କାଲି ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ସେଇଆ କହୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ କିଏ ଧୋଇଲା ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଏବେ ଶୁଖେଇଦେଲି ଧୁଆ ଧୁଇ କରିକି ଆଉ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଖାଲି ସକାଳଠୁ ରାଗିଛୁ ବୋଲି ଯାଇଛି। ତୁ ରାଗିଛୁ ଏଇ କାଠ ପାଇଁ ରାଗିନୁ ହଁ ତୁ ତୁ ଏକରେ ଧୋଇବୁନି ଇଏ ଯୋଉ ଏକରେ ତୁ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଭୟ କରୁଛି ତତେ କାଠ ଆଣିକି କୋଉଠି ଦବ କାଠ ଆଣିକି ଦେବ ନା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ତ ଭାଇ ଆସିନି ହଁ ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୋ ବୋଉକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲଗେଇବାକୁ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗେ ତ କାହିଁକିନା ମୋ ମଉସା ସେ ଇଏରେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଟିଗଲା ଯେ ସେଇଦିନଠୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲେ ଭୟ ତେଣୁକରି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ରୋଷେଇ କରୁନି ତା ପାଇଁ ଖାଲି କାଠ ଆଣିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାରେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ। ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ ଦିଅଙ୍କ ଘର ପୂଜା କରୁଛି ଯେ ଏଠି ମାଡ଼ି ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ଏ କିଏ ନବ କିଏ କହିଲା କିଏ ଲୋକ କିଏ ନବ ଯେ ହଁ ହଁ ନାଇଁ କେହି ନୁହଁ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଜେ ମାଳି ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟା କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟା କଲେ ସିନା ଆମ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କଲେ ସିନା ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିଥିଲୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ହଉ ବାଏ ବାଏ।